जय हिंद आम मैंने ओडिशार भाषा परिवार भारतर भाषा परिवार आउ पृथ्वीर भाषा परिवार संपर्क में आम मैंने पढ़ुचु बीओडी 5 रे। तो एबे मते कहंतु जे देखंतु भाषार माध्यम कौन जेमिति गोटे संवादर माध्यम रही गोटे देखंतु गोटे वार्तार माध्यम रही कि नहीं गोटे वार्ता को पठिया पई गोटे मेसेज को पठिया पई माध्यम रही सेमिति भाषार माध्यम कौन देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देखंतु भाषार माध्यम कौन भाषा गोटे कौन अटे भाषा गोटे सामाजिक संपत्ति अटे एटा समाज रे एटा पहुंचई पारि थाउ आमे माने को माध्यम रे पहुंचई थाउ एटा होची माध्यम भाषा को मनुष्यर भाषा को मनुष्य देखंतु को माध्यम रे से पहुंचई थे समाज रे देखंतु तार चिंताधारा माध्यम रे तार भाव परिप्रकाश करिकी पहुंचई थे भाषा को एटा होची माध्यम चिंताधारा विनिमय रो माध्यम होची भाषा भाव विनिमय रो माध्यम होची भाषा। तो भाषा को जने व्यक्ति से चिंता करिकी से अन्य लोक मानक पाखक विनिमय करिथे माने से पहुंचई थे भाषा को से तार भाव परिप्रकाश करिकी से पहुंचई थे एटा को माध्यम कहा जाय। जेमिति कि देखंतु जने संवाददाता से कौन करछंती से मेसेज को से समाज जेकोसी भी संवाद को से गोटे वार्ता माध्यम रे पठाउची गोटे चैनल माध्यम रे पठाउची जदि चैनल न थिबो ताले से केमती पठेइबो सेमिति देखंतु सेटा होची गोटे माध्यम सेमिति मनुष्यर भाषा को देखंतु चिंता माध्यम रे भाव विनिमय माध्यम रे एटा होची गोटे माध्यम ए माध्यम रे से कोन कहिथे पहुंचई पारि थे। तो देखंतु भाषा गोटे कौन अटे सामाजिक संपत्ति अटे एटा समाज रे पहुंचई था आ भाषा को की प्रभावित करिथे भाषा को की प्रभावित करिथे सांस्कृतिक परंपरा प्रभावित करिथे सांस्कृतिक परंपरा। तो ए जिंस को मन रखिबे आ देखंतु बहुत इंपोर्टेंट और बहुत गुरुत्वपूर्ण जिंस जे भाषा को अध्ययन करिकी देखंतु केउ माने अध्ययन देखंतु भाषा को पृथ्वीर भाषा मान को अध्ययन करिकी केउ माने देखंतु विभिन्न शाखा आ विभिन्न परिवार विभक्त कर दैछन्ति केउ माने करिसन्ति केउ माने भाषाविद माने ताले भाषाविद मानकर नाम गुडी को मन रखिया पई पड़िबो भाषाविद मानकर ना गुडी को मन रखिया पई पड़िबो बहुत इंपोर्टेंट। तो नंबर 1 रे देखंतु भाषाविद कर तीनोटी हमर रहिसन्ति तीन जण। तो ए माने कोन करिसन्ति ना पृथ्वीर भाषा मानकु से अध्ययन करिकी से माने कोन करिसन्ति शाखा विभिन्न शाखा और कौन कहते परिवार विभक्त कर। तो केतोटी शाखा और केतोटी देखंतु केतोटी परिवार विभक्त कर 14टी परिवार विभक्त कर पृथ्वीर भाषा परिवार को केउ माने देखंतु भाषाविद जदि आपन को क्वेश्चन दिया जेबो जे भाषाविद मानकर ना लेख पृथ्वीर ताले कोन करबे ग्रीम रास्क और बफ ग्रीन तापरे ग्रीन रास्क और बफ ई तीन जन होछंती कोन भाषाविद माने। तो ई तीन जन को मन रखिबा बहुत इंपोर्टेंट ई माने ही विभिन्न शाखा और परिवार रे विभक्त करिसंती। देखंतु जैकब ग्रीम इटा मो हेबो जैकब ग्रीम और भाषा विज्ञानी रास्क और फ्रांज बफ ई तीन जन कौन करथिना ना विभिन्न शाखा और विभिन्न परिवार विभक्त कर दिछंती। तो कितोटी परिवार ए माने विभक्त कर दिछंती 14टी। तो नंबर 1 रे कोन रही छि जदि अपन नंबर 1 रे एटा को मन रखा बहुत बहुत इंपोर्टेंट सबठारु प्रथम गुरुत्वपूर्ण भाषा एटा बोली ए माने कोटा को रखिछंती नंबर 1 रे इंडो यूरोपीय को रखिछंती कोन रखिछंती इंडो यूरोपीय को कोन कहिछंती रखिछंती नंबर 1 रे जे एटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे बोली कहिछंती। आ जदि आपन को क्वेश्चन दिया जे इंडो यूरोपीय रो कोन कहबे इंडो यूरोपीय रो उपशाखा कोन जदि आपन को क्वेश्चन दिया जे ताले उत्तर कोन करबे इंडो यूरोपीय शाखा रो उपशाखा कोन भारतीय आर्य होची इंडो यूरोपीय रो उपशाखा। तो देखंतु इंडो यूरोपीय को नंबर 1 रे रखिछंती भाषा परिवार रो भाषाविद माने नंबर 1 रे रखिछंती एटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे बोली। 2 नंबर रे कोन रखिछंती आफ्रिका एशिया रखिछंती आफ्रिका एशिया को 2 नंबर रे रखिछंती
ଆଫ୍ରିକା ଏସିଆକୁ। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଚୀନା ତିବ୍ବତୀୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ପାପୁଆ ପରିବାରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପାପୁଆ ପରିବାରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ପାପୁଆ ପରିବାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 14 ନମ୍ବରରେ। ତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଗିନି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପାପୁଆ ପରିବାର। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା କ'ଣ, ପ୍ରଧାନ ଭାଷା କ'ଣ, ତାହେଲେ ମାଫୁର ଭାଷା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମଫୁର ଭାଷା କହିଦେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଭାଷା, ଆମର ଭାଷା କ'ଣ? ଆମର ଭାଷା ତ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଆମର ମାତୃଭାଷା ଅଟେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ଆମର ମାତୃଭାଷା ଅଟେ। ତ ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ କେତୋଟି ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ଗଠିତ ହୋଇଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କେତୋଟି ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ଗଠିତ ହୋଇଛି। କେତୋଟି? 5ଟି। କେତୋଟି? 5ଟି। ନମ୍ବର 1ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା, ନମ୍ବର 1ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା। 2 ନମ୍ବରରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ, 2 ନମ୍ବରରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ। 3 ନମ୍ବରରେ ତେଲୁଗୁ, 3 ନମ୍ବରରେ ତେଲୁଗୁ। 4 ନମ୍ବରରେ କନ୍ନଡ଼, 5 ନମ୍ବରରେ ମାଲାୟାଲମ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରଖିବେ 5 ନମ୍ବରରେ ମାଲାୟାଲମ। ତ ଏ 5ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଆଉ ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା, ଏଟାକୁ ନେଇକି ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରର କେଉଁ ଭାଷା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାର। ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାର ରହିଛି। এই ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରର କେଉଁ ଭାଷା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରାଚୀନତମ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ପ୍ରାଚୀନତମ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ବା ଆଦିମ ଭାଷା ବା ଆଦି ଭାଷା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ଏ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ପ୍ରାଚୀନତମ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ଭାବରେ ପରିଚିତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ରାଚୀନତମ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାଷା ଭାବରେ ପରିଚିତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପଏଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାର ପ୍ରାଚୀନ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଭାବରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାର। ତ ଏଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ମସିହା ଜନଗଣନାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରର ଭାଷାରେ କେତେ ଗୋଟି ମାତୃଭାଷାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1961 ଜନଗଣନାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରର ଭାଷାରେ 65 ଗୋଟି ମାତୃଭାଷାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। କେତେ ଗୋଟି? 65 ଗୋଟି ମିଳିଛି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଆଉ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷା ଏଇଟା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ
ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଅଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ନମ୍ବର 1ରେ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1ରେ ମନକ୍ଷେରମ୍ ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା। ନମ୍ବର 1ରେ ମନକ୍ଷେମର ଭାଷା ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କରିବେ? 1,29,110। ଏତିକି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,29,110। ଏତିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ 1,44,922 ରହିଛନ୍ତି। କୁଇ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେ ରହିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ 5,10,907 ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3,58,262 ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା। ଏ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, 1,29,110 ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା, ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଶତକଡ଼ା? ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିଦେବେ 24.76। 24.76 କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଶତକଡ଼ା? ସମଗ୍ର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଶତକଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା, ଯେତିକି ବି ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ପୁରା ସବୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଶତକଡ଼ା ବୋଲି ପଚାରିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି 24.76 ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ତିବ୍ବତୀୟ ଚୀନା ପରିବାର ଭାଷା ସମୂହ। କ'ଣ ରହିଛି? ତିବ୍ବତୀୟ ଚୀନା ପରିବାର ଭାଷା ସମୂହ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1961 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚୀନା ପରିବାରର ଭାଷା ସମୂହ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଚୀନା ପରିବାରର ଭାଷା ସଂଖ୍ୟାର କେତେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 226 କହିଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ଯେ 1961 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚୀନା ପରିବାରର ଭାଷା ସମୂହ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1961 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ এই ଚୀନା ପରିବାରର, এই ଚୀନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦେଖନ୍ତୁ এই ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 226। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, କେତେଟି? 226। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 1961 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚୀନ ପରିବାରର ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। 1961 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୀନ ପରିବାରର ବା ଚୀନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷାଭାଷୀ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? 3 ନିୟୁତ ଦେଖନ୍ତୁ 183,801 ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା। 3 ନିୟୁତ 1,83,801 ଏତିକି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି? 1961 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ এই ଚୀନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା
ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3,83,801। ये जिनस को मन रखिए बहुत इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर देखो तो कौन कौन मन रखा बहुत ही इम्पोर्टाट अटे सबू किसी कहीदे बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस। जदि आपन को क्वेश्चन दिज्व जदि आपन को क्वेश्चन दिज्व आ गोटे क्वेश्चन देखो मुझे कहीदे तिब्बतीय हिमालय शाखारे क्यों भाषा अंतर्भुक्त। जदि आपन को क्वेश्चन दिज्व ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे देखिपुं तिब्बतीय हिमालय शाखारे क्यों भाषा देखु केतोटी भाषा रही बोली पचारि देखु तिब्बतीय हिमालय ये परिवार रे बंधुगण केतोटी भाषा रही बोली पचारि आमको कौन पचारि केतोटी भाषा रही इटा गोटे कौन गोटे यहाँ उपपरिवार अटे यहाँ परिवार कहबानी आम उपपरिवार बोली कहबा। तिब्बतीय हिमालय शाखा को गोटे ये उपपरिवार अटे। तो देखु यहाँ तिब्बतीय बर्मी अटे। तिब्बतीय बर्मी जदि आम देखा तिब्बतीय बर्मी उपपरिवार रे केतोटी भाषा रही। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे 26 टी भाषा रही। केतोटी भाषा रही 26 टी भाषा रही। तो यही परिवार रे देखो क्यों भाषा गुड़िक रही केवल एतकी मन रखापी पड़ो जे केतोटी भाषा रही 26 टी को मन रखिए। आउ परवर्ती क्वेश्चन होची तिब्बतीय हिमालय शाखारे क्यों भाषा अंतर्भुक्त। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे तिब्बतीय हिमालय यही तिब्बतीय हिमालय रे आपन को मन रखापी पड़ो जे भोटिया भाषा। भोटिया गोटे कौन गोटे भाषा अटे ये भाषा रही आईटा सबुठारु बहुत ही इम्पोर्टाट उत्तर अटे गोटे क्वेश्चन रो भोटिया भाषा। तो तिब्बतीय हिमालय शाखा परिवार रे देखंतु क्यों भाषा अंतर्भुक्त ताले उत्तर कौन करेंगे भोटिया भाषा अंतर्भुक्त। भोटिया भाषा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे ये तिब्बतीय हिमालय शाखार। आउ जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे भोटिया गोष्ठी रे केतोटी मातृभाषार संधान मिली थाए ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे 33 गोटी करेंगे। केते गोटी 33 गोटी रही। तो ये जिनस को मन रखिए। तापर भोटिया गोष्ठी रो केते गोटी मातृभाषा संधान मिली थाए 33 गोटी रही। तो कौन कौन रही देखंतु एथिरे लामा लदखी एमती बहुत सारा रही भूटानी। तापर जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे केउ अंचल रे तिब्बती बर्मी भाषा कथित। तिब्बती बर्मी भाषा रे कथा हुअंती केउ अंचल रे केउ जगह एमती केउ जगह अच्छी जे तिब्बतीय बर्मी भाषा रे कथा हुअंती ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे नेफा अंचल रे तिब्बतीय बर्मी भाषा रे कथा हुअंती लोक माने केउ अंचल रे नेफा अंचल रे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि आ कौन कौन एथिरे क्वेश्चन बाहर देखंतु। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व मिरी आउ मिसी भाषा भाषींकर लोक संख्या नेफा अंचल रे केते। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे ये जिनस को मन रखिए। जो देखुंत मिरी आउ मिसी भाषा भाषींकर लोक संख्या ये नेफा देखी पार्टी ये नेफा अंचल रे यार संख्या केते लोक संख्या नेफा अंचल रे केते आपन को जदि क्वेश्चन दिज्व ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे केते अछि 38,700 केते 38,700 रही। मिरी आउ मिसी भाषा भाषींकर लोक संख्या नेफा अंचल रे केते रही 38,705 रही। ये भाषा रे मिरी देखंतु मिसमी डिगुर मिज एमती बहुत सारा रही किंतु मिरी आउ मिसी भाषा सबुठारु अधिक रही 38,705। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन जदि मैं आपको कहबी जे आसाम प्रदेश रे मिरी भाषा कहूथिबा लोक संख्या केते। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे देखंतु समस्त जेतकी भी रही ना भाषाभाषी जेतकी भी रही तो आसाम प्रदेश रे मिरी भाषा कहूथिबा लोक मानक संख्या केते देखंतु 1961 जनगणना अनुसार
1961 जनगणना अनुଯାयी आसाम प्रदेश रे मिरी भाषा कहूथिबा लोक मानकर संख्या केते जदि आपनको क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन करिवे देखंतु 102,920 रही छंती लोक संख्या केते 102,920 एतकी लोक संख्या अछंती आसामी प्रदेश रे मिरी भाषा कहूथिबा लोक मानकर संख्या आउ देखंतु मिसी भाषा कहूथिबा लोक संख्या केते जदि आपनको क्वेश्चन पचारिबो मिसी भाषा केवल मिसी भाषा केवल मिसी भाषा ताले सठिक उत्तर कोन करिवे 33,402 केते रही छंती 33,402 तापर देखंतु आसाम बर्मी शाखा रे सर्वमोट केतोटी भाषा रही छी आसाम बर्मी शाखा रे ताले सठिक उत्तर कोन करिवे 144 टी भाषा रही छी केतोटी रही छी 144 टी भाषा बहुत इंपोर्टेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण तापर आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे कुकुचिन गोष्ठी रे केतोटी उपभाषा कथित होतिबार देखा जाय ताले सठिक उत्तर कोन करिवे 69 टी रही छी कुकीचिन ई गोष्ठी मु क्वेश्चन कोन कहली कुकीचिन गोष्ठी रे केतोटी उपभाषा कथित होतिबार देखा जाय केतोटी उपभाषा कथित होतिबार देखा जाय ताले सठिक उत्तर कोन कहबे 69 टी तो रही छी तो 69 रे जेबो सठिक उत्तर तापर देखंतु आमे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को कोन पचारि छी देखंतु तापर जदि आप क्वेश्चन दिया जेबो जे चीन शब्द केउ भाषा रु आसी छी चीन शब्द केउ भाषा रु आसी छी ताले सठिक उत्तर कोन कहबे चीन शब्द केउ भाषा रु आसी छी मूल बर्मी सठिक उत्तर कोन करबे मूल बर्मी करिवे तो बहुत इंपोर्टेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जिनस को हम देखिबा जे चीन शब्द मूल बर्मी भाषा रु आसी छी ए जिनस को मैं रखिबे बहुत इंपोर्टेंट और तार अर्थ होची पर्वत बा पहाड़ अटे एवं ताहा बर्मा आसाम बंगला रे थिबा आदिवासी मानकर अर्थ इथिरे व्यवहृत होइथे चीन शब्द क्यों ठारू आसी अछि क्यों भाषा रु मूल बर्मी ठारू आसी अछि तापर देखंतु जदि आपन क्वेश्चन दिया जेबो जे भारत रे बृहत्तर द्वितीय भाषा भाषी लोक संख्या क्यों गोष्ठी जदि आपन क्वेश्चन दिया जेबो ताले सठिक उत्तर कोन करिवे द्राविड़ गोष्ठी कर देबे सठिक उत्तर द्राविड़ गोष्ठी भारत रे बृहत्तर द्वितीय भाषा भाषी लोक संख्या होचंती द्राविड़ तो ई द्राविड़ मन रखिबे आ जदि आपन क्वेश्चन दिया जेबो जे द्राविड़ गोष्ठी लोक संख्या केते ताले सठिक उत्तर कोन करिवे द्राविड़ गोष्ठी लोक संख्या देखि परिछंती केते होइछंती देखंतु 107 नियुत 4,10,820 एतकी संख्या रही ए द्राविड़ गोष्ठी लोक संख्या होती 107 नियुत 4,10,820 एतकी लोक संख्या रही द्राविड़ भाषा परिवार लोक संख्या आउ जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो जे समग्र भारतीय भाषा भाषी केते भाग ए द्राविड़ भाषाटी समग्र भारतीय भाषा भाषी केते भाग ताले सठिक उत्तर कोन करिवे 24.47 कहिवे 24.47 आउ जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो जे पृथ्वीर भाषा भाषी लोकंक मध्य रे द्राविड़ भाषा स्थान केते ताले सठिक उत्तर कोन करिवे पंचम स्थान रे रही छी द्राविड़ भाषा पृथ्वीर भाषा भाषी लोक को मध्य रे द्राविड़ भाषार स्थान होउची पंचम एटा पृथ्वी रे पूरा वर्ल्ड कथा कुहा होउची आ जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे प्राचीन तमिल भाषाटी क्यों भाषा रे कथित होउथेला ताले सठिक उत्तर कोन करिवे प्राचीन तमिल भाषाटी क्यों भाषा रे कथित होउथेला ताले सठिक उत्तर कोन करिवे दमी जज तो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण देखंतु तमिल भाषा देखंतु साहित्य को तीन गोटी भाग में विभक्त कराई छे गोटे होचे प्राचीन तमिल तापरे कोन देखंतु बहुत इंपोर्टेंट गोटे मु क्वेश्चन कहली वर्तमान प्राचीन तमिल भाषा क्यों भाव में कथित होउथिला प्राचीन तमिल ताले सठिक उत्तर कोन करिवे सठिक उत्तर कोन करिवे दमी जज करिवे कोन कहिवे दमी जज बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण देखंतु
କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାବିଦଙ୍କ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏଟାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଦ୍ରାବିଡ଼ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦମିଜଜ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦମିଜଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହଲି ଭାଷାର ଦମିଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଭାଷାଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥିତ ହେଉଥିଲା, ତ ଦମିଜଜ କରିଦେବେ। ଦମିଜଜ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ କେତେକ ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଦମିଜଜ ଶବ୍ଦ ମୂଳ କେଉଁ ଭାଷା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କେତେକ ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଦମିଜଜ ଶବ୍ଦ ମୂଳ କେଉଁ ଭାଷା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସିଂହଲି ଭାଷା କରିବେ। ସିଂହଲି ଭାଷା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଦମିଜଜ ଭାବରେ କଥିତ ହେଉଥିଲା। କେଉଁ ଭାବରେ? ଦମିଜଜ ଭାବରେ କଥିତ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ତାମିଲ ଭାହା ଏଇଟା ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭାହା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକରେ ଏମିତି ଭାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ନି ଭାହା, ତାମିଲ ଭାହା। ଏ ତାମିଲ ଭାହା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିବ? ତାମିଲ ଭାହା ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 3ଟି। କ'ଣ କରିବେ? 3ଟି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲ ଯୁଗ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ? ମଧ୍ୟ ତାମିଲ ଯୁଗ, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ଏମିତି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 1350ରୁ 1800। 1350ରୁ 1800 ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲ ଯୁଗ ହେଉଛି 1350ରୁ 1800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ତାମିଲ ଯୁଗ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ? ଆଧୁନିକ 1800ରୁ ଅଧୁନା 1800ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧୁନାତନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ এখন ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ରହିଛି। ଏ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 25ଟି ରହିଛି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ। ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କେତେ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 35,50,00,000 ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବନ୍ଧୁଗଣ? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଐତେରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ଐତେରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶତକରୁ ମିଳେ? ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶତକରୁ ମିଳେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1100। କ'ଣ କରିବେ? 1100 ଶତକରୁ ମିଳେ। 1100 ଶତକରୁ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମିଳେ? 1100 ଶତକରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକାଦଶ ହେଲା, ଏକାଦଶ ଏଇଟା ଏକାଦଶ ଏମିତି ପଢ଼ିଥାଉ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖିବା, ଏଇଟାକୁ ଏକାଦଶ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟାକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମିତି ତ୍ରୟୋଦଶ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ
ଦ୍ୱାଦଶ, ଏଇଟାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ତେଲୁଗୁ ମାନେ କାହା ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲି? ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ତେଲୁଗୁ ମାନେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦ୍ରାକ୍ଷା ପାକ। କ'ଣ କରିବେ? ଦ୍ରାକ୍ଷା ପାକ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। এই ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦ୍ରାକ୍ଷାପାତ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ତେଲୁଗୁ ମାନେ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି? ଦ୍ରାକ୍ଷାପାକ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର କେତୋଟି ଶୈଳୀ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ଦୁଇ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ରହିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୌକିକ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୌକିକ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୌକିକ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ନଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା କ'ଣ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ଼। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ଼ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆଉ ଏହି ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲି? ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲି ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏତିକି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 17 ନିୟୁତ 415,827 ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଏହି ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? 32ଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, এই କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶବ୍ଦରୁ এই କନ୍ନଡ଼ା ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କାନାଡ଼ା ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କାନାଡ଼ା ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ଶତକରେ କେଉଁ ନାଟକରୁ ମିଳିଥିଲା, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ। ନାଟକ, ଦେଖନ୍ତୁ, କାନାଡ଼ା ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ଶତକରେ କେଉଁ ନାଟକରୁ ମିଳିଥିଲା, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ନାଟକରୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟକରୁ ମିଳିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି କାନାଡ଼ା ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ଶତକରେ ଆଉ କେଉଁ ନାଟକରୁ ମିଳିଛି? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟକରୁ ମିଳିଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନତମ କାନାଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର ଆଉ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନତମ କାନାଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ କବି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେ ପ୍ରାଚୀନତମ କାନାଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର ଆଉ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କାହାଙ୍କର? କବି ରାଜା ମାର୍ଗ ଆଉ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କବି ନୃପତୁଙ୍ଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ କାନାଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର ଆଉ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର। ତ ପ୍ରାଚୀନତମ କାନାଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କବିମାନଙ୍କର, ରାଜାମାନଙ୍କର, ମାର୍ଗମାନଙ୍କର, ଆଉ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ନୃପତୁଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କବି ନୃପତୁଙ୍ଗ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଏ ନୃପତୁଙ୍ଗ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ?
ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट अटे। राष्ट्रकूट सठिक उत्तर कौन है? राष्ट्रकूट राजवंशर राजा थिले कवि नृपतुंग। आउ जदि आपको क्वेश्चन दिया बंधुगण देखंतु बहुत ही इम्पोर्टाट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रही। एबे आम देखा मलयालम कौन? मलयालम भाषा तो बहुत गीत गाती लोक मैंने देखंतु बहुत फेमस हुअंती। तो मलयालम भाषा संपर्क में कौन कौन एमती कौन रही ताकू भी टी आम देखीदेवा। देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया क्वेश्चन टी होउछि केरल रो प्रधान भाषा कौन? ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे? केरल रो प्रधान भाषा होउछि मलयालम भाषा। नंबर 1 क्वेश्चन मलयालम शब्दर अर्थ कौन? मलयालम शब्दर अर्थ होउछि पार्वत्य अंचलर भाषा। पार्वत्य अंचलर भाषा होउछि कौन? मलयालम शब्दर अर्थ। आ प्राचीन काल रे केरल क्यों देश भाव में परिचित थिला? प्राचीन काल रे केरल क्यों देश भाव में परिचित थिला? जदि आपको क्वेश्चन दिया ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे? चेर। कौन करेंगे? चेर देश भाव में प्रचलित थिला। आ जदि आपको क्वेश्चन दिया क्यों भाषा सहित मलयालम रो घनिष्ठ संपर्क अछि? जदि आपको क्वेश्चन दिया ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे? क्वेश्चन कहली जे क्यों भाषा सहित मलयालम रो घनिष्ठ संपर्क रही ताले यार सठिक उत्तर हो प्राचीन तमिल भाषा सहित। प्राचीन तमिल भाषा सहित मलयालम रो घनिष्ठ संपर्क रही। आ जदि आपको क्वेश्चन दिया जे मलयालम साहित्य को केते भाग में विभक्त करा जायछि? कौन कौन मलयालम साहित्य को केते भाग में विभक्त करा जायछि आउ से गुडी को कौन कौन? जदि आपको क्वेश्चन दिया बंधुगण ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। मलयालम साहित्य को केते भाग विभक्त करा जायछि? 2 भाग में तो विभक्त करा जायछि। गोटे को कहा जाए प्राचीन मलयालम साहित्य आ गोटे को कहा जाए आधुनिक युग। दुईटा बहुत ही इम्पोर्टाट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ अन्य द्राविड़ भाषा मध्य क्योंटी अन्यतम? टुलु भाषा बहुत ही अन्यतम बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। आ महेश्वर प्रदेश रे टुलु भाषी लोकंकर संख्या केते? जदि आपको क्वेश्चन दिया ताले उत्तर कौन करेंगे? 934 एतकी संख्या रही महेश्वर प्रदेश रे टुलु भाषी संख्या लोक मानकर संख्या। एबे आमे देखिबा देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस लिखाई जे कोडिगु बा कुगी भाषी लोक संख्या केते? कोडिगु बा कुगी भाषी लोक संख्या होचंती 78,202 केते? 78,202। नीलगिरी पार्वत्य अंचल रे द्राविड़ जाति रो थिबा लोक क्यों भाव में कथित? ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे? तोड़ भाव में कथित। तोड़ द्राविड़ जाति रो अति अल्प संख्याक लोक नीलगिरी पार्वत्य अंचल रे रहिछंती। आउ सेमानकर देखंतु तोड़ भाषा भाव में से माने तोड़ भाषा रे कथा हुअंती। क्यों माने नीलगिरी पार्वत्य अंचल रे जो द्राविड़ जातिर लोक माने रहिछंती बसवास करछंती से माने तोड़ भाषा रे कथा हुअंती। सेटा होची कथित भाषा अटे केवल कथा हुअंती सेथिरे लेखंती नाही। देखंतु तोड़ मानकर संख्या केते? जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो ताहाली यार सठिक उत्तर कोन करबे? 760 रहिछि। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे कोट मांद्राज प्रदेश रे क्यों भाषा गोष्ठी रहिछंती ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे? देखंतु कोट मांद्राज प्रदेश रे क्यों भाषा रही? द्राविड़। एटा को मन रखिबे कोट मांद्राज प्रदेश रे द्राविड़ भाषी गोष्ठी रही द्राविड़ भाषी। आ कोट मांद्राज रो संख्या होची बंधुगण कोट मांद्राज प्रदेश रो लोक मानकर संख्या केते? 862। एक क्वेश्चन गोटे पचारिबो जे ए प्रदेश रो लोक मानकर बसवास करुवा संख्या केते? एमती क्वेश्चन तो पचारिबो गोटे। तो देखंतु
क्वेश्चन परवर्ती क्वेश्चन जदि मु आपन कहबी परवर्ती क्वेश्चन ହେଉଛି କ'ଣ बिहार ओडिशा मध्य प्रदेश आउ महाराष्ट्र रे टंगभाषी लोकଙ୍କ संख्या केते गंडभाषी मु भूल कहली गंडभाषी बिहार ओडिशा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रे गंडभाषी लोक मानकर संख्या केते जदि आपन क्वेश्चन दिया जबो ताले सठिक उत्तर कोन करबे एक न्यूट और देखंतु 384,321 करेंगे एक न्यूट 384,321 रही लोक संख्या जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कुई भाषी लोक संख्या केते कि भाषी कुई भाषी ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे 510,907 करदेवे तापर देखंतु जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कंध लोक मानकर संख्या केते कंध ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे कंध देखि पारुछंती कंध ताले कौन करेंगे 169,037 करदेवे आ जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए ओडिशा रे कंध मानकर संख्या केते केवल कंध भाषा जदि पचारिबो ताले 100 देखंतु 169,037 करेंगे आ ओडिशा रे कंध मानकर संख्या जदि पचारिबो ताले देखंतु 1,44,922 करदेवे आपनकर सठिक उत्तर हो आ परजा मानकर भाषा पारदी प्राय केते संख्या जदि आपनको क्वेश्चन दिया जाबो ताले सठिक उत्तर कोन करेंगे 84,607 करदेवे बहुत ही इम्पोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे तापर देखंतु जदि आपनको क्वेश्चन दिया जाबो क्वेश्चन टी होउची परजा माने क्यों जिल्ला रे अछंती परजा माने ताले सठिक उत्तर कोन करिवे एई परजा देखि परछंती परजा माने एटा क्यों जिल्ला रे अछंती ताले सठिक उत्तर कोन करिवे कोरापुट जिल्ला रे को जिल्ला रे कोरापुट जिल्ला रे अछंती आ जदि आपनको क्वेश्चन दिया जाबो जे कोया भाषी लोक संख्या केते कोया भाषी केते 1,40,776 तापर देखंतु जदि आपनको क्वेश्चन दिया जाबो परवर्ती क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट एबे रही भारतीय आर्य भाषा कौन कौन रही भारतीय आर्य भाषा रही बहुत ही इम्पोर्टेंट देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस एगुड़ी को परवर्ती समय देखा बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस रही जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए जे गवेषक मानक निर्णय अनुसार केबे आर्य माने भारत को आसी थिले जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे ख्रीष्टपूर्व 2000 रु 1500 मध्य ही आसी थिले तो सो वर्तमान थैंक यू सो मच जय हिंद।